муроҷиат ба шахсоне ки аз шаҳри Москва ба сарҳади Қазоқистон гузаштан мехоҳад. Марҳамат, ин компания баҳри шумо. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул шуморо бурда меоранд. шахсоне ки мушкилӣ бо ҳуҷҷат дошта бошанд, ин компания ба шумо кӯмак мерасонад. агар аз номи канали Беминнат шумо занг занед ва рафта биёед, ба шумо 500 рубли скидка карда мешавад. номерҳо барои занг задан дар болои экран ва дар описание монда мешавад. сафари хуш ба шумо хоҳонем, ҳамватанони ман. салом алейкум бародаро, ба ҳама тамошобинони канал хуш омадем. бародари азиз, имрӯз барои шумо якчанд мошинои арзона пешкаш мекунам ва пеши видео сар кардам бародаро дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видеоро поделитсия кунед то ин ки кори мо пеш равад. ва бародаро, рӯзҳои охир дастгиритон хеле кам шудеса, агар ҳамихе рафтан гира мумкин дигар дар ин канал видео набурад бародаро. аз ҳамин сабаб пеши видео сар кардан дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва фикротона ҳатман нависед. шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд метавонанд бо тариқи вайбер, ватсап ба ин номерҳои дар рӯи экран буда ба мо равон кунанд. мо дар видеои оянда ҳатман мемонем. мерем видео тамошо мекунем ва лайка фаромӯш намекунем. як бародари ғариб хост ки мо мошинша ба фурӯш барорем. ина марҳамат Toyota Carina соли бароришаш боша 1996, бензин, дар шаҳри Соха Якутия Алдан қарор дорад. мотораш 1.6, коробкаш механик. нархи мошин боша 180 000 рубли русӣ. бо савдо мешавад. номерош барои занг задан 8924 866 699. номерои Россия. шахсоне ки харидоранд ҳатман бародаро занг занед ба ин бародар. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. якчанд бародаро хостанд ки Daewoo Nexia ба навор бигирем. ина марҳамат соли бароришаш 1996, мотораш боша 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша 15 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 935 53 43 53. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ба хоҳиш якчанд бародаро хостанд ки мо Mercedes Benz ба навор бигирем. ина марҳамат Mercedes Benz соли бароришаш 1999, мотор D, коробка автомат, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша 56 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 931 90 09 00. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг зананд. боз як Mercedes сечкаи фурӯшӣ соли бароришаш бошад 2000 сол, мотор DVD, коробкаш механик, дизел. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 44 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 500 00 03 46. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг зананд бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо Opel Astra G 2000 сола ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Astra G соли бароришаш 2000 сол, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша 33 000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 988 92 61 61. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Hatchback соли бароришаш 1998, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин.
ماشین در شهر قرغانتپه قرار دارد. نرخش باشه 26000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 905 11 11 17. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن بردار. اوپل استراجی سالی برار 6997 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه 31500 سومانی. در حالت خوبی تکنیکی 4 بالون نو دارد. داکومنتاش 4 ماه دیگه ماندگی. نمرش برای زنگ زدن +992 108 88 17 11. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. اوپل فروشی سالی برار 6993 موتور 1.8 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر باختر قرار دارد. نرخش باشه 14000 سومانی. داکومنتاش تمام شدگی. نمرش برای زنگ زدن +992 985 89 49 98. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن. اوپل استرا اف سالی برار 6995 موتور 1.6 کاروبکا اتومات گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه 24500 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 931 52 99 99. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. شخصانی که خریدارن حتما زنگ زنن برادرها. اوپل وکترای فروشی سالی برار 6994 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه 13000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 908 77 92 41. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. اوپل استراجی سالی برار 6999 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. در حالت به نهایت خوبه. نرخش باشه برادر 35000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 987 44 44 40. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. یک چند برادرها خواستند که اوپل خجیبک به نوار بگیریم. این مرحمت اوپل خجیبک سالی برار 6997 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه 31000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 905 75 70 70. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. اوپل وکترای فروشی سالی برار 6999 موتور 2 کاروبکا اتومات گاز بنزین. ماشین در شهر قرغانتپه قرار دارد. نرخش باشه 32000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 905 09 90 31. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتونن زنگ زنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میتونن زنگ زنید. با همین ویدیو امروزه ما برادرها به انجام میرسه و در آخر ویدیو میگم تون برادرها حتما در کانال پادپیسات سکنین، در ویدیو لایک مونه و ویدیو را پدیلیت سکنین در ایمو وایبر واتساپ ادنا کلاس کانتاکت که تا اینکه کاری ما پیش روه و ما هر روز برای شما هم خیلی ویدیو پیشکش کنیم. و برادرها خیلی که در اول ویدیو گفتم که دستگیریتون به حد برادرها کم شده ایامی سبب حتما لایک مونین، پادپیسات سکنین و فکراتون اوید همه ویدیو نویسین برادرها با ما ضروره. و برادرها یک کانال برای شما پیشکش میکنم. امین کانال ما امین نقطه تیجی. این بالای اکران در برامنگه سیلکش در تای اپیسه نمونده میشه برادرها. بدروین حتما در همین کانال برادرها پادپیسات سکنین. در او جران ماشین ارزان برای شما برادرها ما پیشکش میکنم. فقط برای غریبایی که با ما می نویسن میگم برادرها این خیلی ماشین پرتا و خیلی ماشین پرتا برادرها در می کانال میشوه و روزای نزدیک اتوه در شیراز و امید
баромада мешавад. Бидроен тамошо кунем бародар.